عليكم. هذا ان فخير اللي كونفيرتي للاسلام. هذه الاسطوره مسكين السحر وبيسي ان بلو. مسكين عنده عفاريت، فيه عفريت ملوك العفاريت وشياطين احنا قلنا لها رقيه، المره نقولها رقيه المره الثانيه. وبدا كيبكي هذا العفريت اللي فيه بين الله عز وجل، تعذب بإذن الله مزيان، بدا كيبكي و سي كونفيرتو للاسلام، سلم رغم انه الشياطين ما كنطيقش فيهم، عرفت كيكذبوا. ملي شي واحد قاسك في الدين بحال قاسك في عينيك، احتراما للدين ماشي ليه هو، وخليتو عطيتو اون شونس كي با دو ان شاء الله بالله عز وجل. ملي مشى بان بلي راه ما سلمش غير كان كيكذب، هذا ماشي مشكل. حنا هضرنا على الدين والدين النصيحه، حنا المسلمين كدايرين بالله عز وجل. وهذا السيد دابا ليستوار ديالو غادي يعاود لكم دابا ليستوار ديالو، هذا باش نبين لكم بانه هذا سي كونفيرتو للاسلام اوغوزمون، يعني اعتنق الاسلام. هو نصراني، سيتي كوا chrétien. كريتيان، كان كريتيان هو، واعتنق الاسلام. ويعني كان مع واحد السيده، يعني ما كانوش مجوجين، تبقى ماريا avec elle. En fait, on s'est mariés, mais je sais pas si c'était. Avec des papiers ou Non, pas de papier. Pas de papier. المهم كان معاها وصافي. Et c'était musulman. Ben, elle s'est convertie en même temps que moi, mais je sais qu'aujourd'hui. هي سلمات معاه زعما ولا شي. المهم قبل ما يسلم هي كانت كدير الطقوس الشيطانيه في الدار، هو ما كانش عارف، وكانت كتسحر ليه هو ما كانش عارف. ومنين اعتنق الاسلام بالله عز وجل، سلم بالله عز وجل، كون سي كونفيرتي، عاد بدا كيبحث في الدين، وعاد بحال هكا تحلوا ليه العينين، وعاد شاف داكشي كدير، عرف بلي راه كتسحر الطقوس الشيطانيه، وبدا كيهضر معاها سميتو، تما وقعوا لهم مشاكل وصافي. وتفارق معاها، ملي تفارق معاها يلاه نوضوا عليه الشياطين اللي فيه وسميتو، ولكن هو ما كانش عارف بلي راه عنده سحر، او كان يعني ملبوس، يعني مسكون مسكين. وداروا ليه التعطيل في العمل. مسكين هو خدام، كان كيدخل 2500 يورو، كيدير هو في تي سي يعني اوبر، قلت اوبر على حساب المغاربه باش يفهموا، في تي سي اوبر. وكانت الطوموبيل ب 1000 يورو، يعني كان ديك 1000 يورو كيدخلها في سيمانه باش يرومبورسي الطوموبيل، وفوق ديك 1000 يورو كيبقى ليه. ودابا ملي تفرق معاها حتى ديك 1000 يورو باش يرومبورسي الطوموبيل تاع لوكاسيون ما بقاش كيدخلها كاع نهائيا. سي سا مون فخير. لي 1000 يورو tu t'arrives pas les récupérer pour pile. Ouais, j'arrivais pas. Avant tu faisais 2500. C'est ça. Ouais. وصافي وخرج من عند من هذيك السيده، وعنده معاه جوج ولاد، ومشى لعند مو، يعني عاود مسكين ازيرو، وعنده التعطيل. واحد الشيء في الانتحار، تم بونسي او سويسيد. وهذا العفريت اللي فيه اعترف لي بلي راه ولكن كنقول لكم منين اعترف باش عفريت ملوك العفاريت راه ما وصلناش ليه الا بواحد مساقه باذن الله عز وجل. يعني الملك هو الله عز وجل، وانا ما كنعظمش الشياطين، ما كنقولش هذا راه ملك ولا قوي. الملك لله والقوه لله. عفريت ماشي عفريت، ملك ماشي ملك، شغلوا هذاك في العالم ديالهم. بالنسبه لي انايا كنامن بواحد الايه واللي هي الله عز وجل قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم. وهذا العفريت اعترف لي بلي راه قتل بزاف ديال الناس، وبلا دخل فيه حتى هو، وكان بيقتلو، كان باش يطيح. اوغوزمون باذن الله عز وجل ما جابالو، سلم، اعتنق الاسلام، بدا كيقلب ولا ايمان ديال القوه. وهذا العفريت اعترف لي بلي نتوما عاونتو المسلمين ورشدوه باش يجي لعندي. والغريب في الامر هو انه راه كان دار رقيه عند الامام قبل ما يجي لعندي، دار رقيه عند الامام مسجد، ودار رقيه عند راقي. حنا ما نجيش نقولوا راه ما داروش، لا بالعكس، كله والبركه اللي عنده، هما داروا اللي عليهم باذن الله. واللي غريب هو انه هو العفريت اعترف لي بانه هما وهموا ذاك الامام بلي السيد هادشي اللي عنده غير اوهام، راه ما مريض ما والو. العفريت هو اللي قالها لي، وقبل ما يقولها لي السيد قالها لي. انت ديك هو الامام كنت بارتي في رقيه شي وي. Il m'a dit que c'est mon épreuve et qu'il faut que je l'accepte. Mais il t'a pas dit que t'as shayatin, t'as sihr et tout ça. Il m'a rien dit de tout ça. Voilà, il m'a rien dit de tout ça. هادشي الكتاب ديالك، قال لي هذا الكتاب ديالك صافي خصك تقبلو وتعيش هكا. كيفاش غادي تعيش وانت شاد لك الملوك الشياطين العفاريت في الدماغ ديالك، كيقولك سير تنطاح وداير لك محق المال والتعطيل كلشي والمشاكل، والسيد اللي قلت لك كله ديالو زرقاء. مشى عند الدوزيام راقي، اشنو وقع لي عند الدوزيام راقي؟ نعس، تسالت رقيه وافقه، وي
مشى في حالته. دوزيام راقي ça t'arrive quoi chez deuxième راقي؟ Deuxième raki, T'as dormi? j'ai dormi. Il a pris mes doigts, il a récité à plusieurs reprises. T'as ياجي. Je suis dormi. والحمد لله. Mais من lui, c'est un الناس charlatan, je pense. من هذاك قال لك شي ساحر هذا ماشي راقي. وسبحان الله دار عند الامام دار دوزيام راقي والله عز وجل بعثو لعندي بان الرحمن حيت الله سبحانه وتعالى بغى ليه الشفاء. الشفيع هو الله عز وجل، حنا كنديرو غير السبب. هذا هو الفرق ما بين الامام وما بين الفقيه وما بين المعالج. يعني إلا عطاك الله عز وجل شي بركه في يديك راه عطاها لك. سبحان الله. اش نقولوا هذا الامام لا ناقص دين لا حتى هو لله، راه حافظ القران حامل كتاب الله عز وجل وكلشي، مي ربي ما دارش ليه الشفاء على يدي على الحالات هادو، ربي سخرنا بحال الحالات. والسيد هذا ما جا عندي الا والله عز وجل بغى يتشافى، والسيد هذا ما جاش عندي غير هكاك، الله سبحانه وتعالى هو اللي صيفطو لي، راه ما جاش الا والله اللي صيفطو لي. واللي بغيت نقول لكم هو انه شوف سبحان الله كون ما سلمش كون دابا راه انتحر، ديت بزاف ديال الكور كينتحروا ما كيعرفوش الناس علاش انتحر، كيقول لها ديبرسيون ديبريما دار الضغط ضغوطات الايمان ضعيف، كيكون انت هما تيكونوا ملبوسين، كيكونوا ملبوس كلشي كيطيح. وسير انت نورمال، سير انت نورمال عندك كامل قواك العقليه وسير انتحر، طلع على البالكون 4 ايطاج وبدا تطلب، شوف تحس بالخوف ولا لا، فما بالك باش طيح من 6 ايطاج 8 ايطاج. وراه ماشي اول حاله كنقول لها هذا الهضره دي، بزاف ديال الحالات. يعني اللي بنبين لكم هو انه كون هذا ما دخلش الاسلام ما عتقش الاسلام راه كون سهلات حياته المسكين. وشكون اللي عاونو بزاف هو انه سبحان الله منين شد في الدين ولا الصلوات الخمس كيديرهم في المسجد، يعني شاد في الدين بصح ماشي بالعاني. سي سا مون فرير، لي بريير لي سانت بريير كون تو بو سي توجور لا موسكي يا الور كون تو بو مالغري الشياطين داكشي مالغري كي طومبيشي تو سا. Si, il m'a bloqué plein de fois, mais ما كيخليوش وكيتقاد وكيمشي للصلاه. وهذا علاش جبت معكم الموضوع هذا رساله لخوتي وخواتاتي المسلمين. نقول لكم راه اللي ما كيصليش، اللي ما كيديرش التحسين اذكار الصباح اذكار المساء، اللي ما كيصليش النوافل ويقرا القران، راه تكون مسلم كما بديتكم. راه سا تمشي دير الرقيه، راه ملي كدير الرقيه راه كتدخل لواحد العالم راه ما غاديش تقد عليه، راه غير كتجبدهم عليك. راه ماشي تجي دير الرقيه عند الراقي ملي كتعرف راسك راه مريض كتجي عند الراقي كدير الرقيه كتبرا. شحال من واحد جا عندنا بالله عز وجل كان داير بانداج حازم يدي حازم عنقو وكاع مريض قال لك حياتي وكان 4 سنين هو عند الكيني واستيوبات واطباء وداكشي كيجي بالله عز وجل كيسخر الله في حصه واحده، الله اعلم واعلم دي فوا بليزيور حصات، وكيسخر الله سبحانه وتعالى كيخرج سالم. ولكن كيخرج من هنا كيمشي لدار واحد يومين كينمر كيتزاد عليه حال ملي كيعيط عليك كتقول واش كتصلي، كيقول لك والله الخدمه تتجمع عليها الصلوات، لا ما بقيتش والله البارح ما صليت، كدير لك الصباح والمساء لا والله ما درتش، صافي راه على بالو هو راه برا راه صافي. لا راه ديك الساعه يلاه كيبدا العلاج ابخي الرقيه، يلاه كيبدا العلاج حيت راك حرقتيهم، راه تحرقوا راهم تعذبوا، راه كاين ولو نقولوا ماتوا باذن الله عز وجل الشيطان تحرق، راه كاين القبيله ديالو غادي تجي تبغي تنتقم. باسكو في خص الناس تكون متحصنه. الا ما كنتيش اخويا ولا اختي كتصليو واذكار الصباح واذكار المساء وتقراو القران والنوافل، راه صغير ديروا رقيه، بقاو في ديك الحاله اللي نتوما فيها احسن، راه تكون خفيفه شي شويه. ولكن بدا ملي كيكون يصلي ويصوم وقيام الليل ويقرا القران ويقرا الصباح ويقرا المساء كيكون محصن، كيكون قوي عليهم. ولاو جاو باش ياديو ولاو كاع دخلوا في البدن ديالو كيكونوا ضعاف، يجي عند الراقي دغيا كتصرع داكشي فهمت، ويبقاو فيه كاع كيكونوا فيه كيبقاو ديما ضعاف ماشي يتقواو عليه. والمراه اللي ما كديرش او البنت اللي ما كديرش الحجاب ديالها راه نقول لك راه ما يكذبش عليك حتى شي راقي، راه من غير شي واحد اللي غادي يدي لك الفلوس. انا شخصيا كاع ما تجي عندي اللي ما كيصليش اللي ما كانش كيصلي وبغى يبدا يصلى مرحبا، اللي ما كيصليش ولا المراه ولا البنت اللي ما كديرش الحجاب ديالها بلا ما تجي عندي، ما تجيش كاع لعندي انا دير الرقيه وما ديرش كاع الرقيه. انا كنصحها لانه ما كديرش الحجاب ديالك راه كون على يقين غادي دير الرقيه غادي يخرج منك شيطان، غادي تحرق الشيطان، غادي تخرج انت ما دايرش الحجاب راه التبرج غادي يدخلوا فيك 10، غتبقى حياتك كامله مريضه وكتجبديهم عليك وانت ما متحصناش، يعني غادي ينتقموا منك. راه اللي ما كديرش الحجاب ديالها في البنات والعائلات راه الرقيه راه افي راه ما يكذبش عليك شي واحد، غادي دير الرقيه حياتك كاملها، غتبقى تبع الرقيه حياتك كاملها. وشكون هذا الرقيه قبل يدير لك الرقيه الا كان كيدير حصص في سبيل الله ولا من غير شي واحد اللي تيكون داير داكشي تجاره تدخل بك الفلوس، هذاك سالارونج هذاك مرحبا يقول لك
هذاك غادي يقول لك مرحبا غير اجي. انا هي النصيحه اللي كنقول انا بعدا شخصيا اللي ما تجيش دير الحجاب ديالها من بعد الرقيه وهذا كاع ما تجي عندي يعني اذا ما توصلت. والله المستعان الله يشافي كل. السلام عليكم mon frère, raconte-moi un peu ta vie. Allez, comme ça. C'est comment? Bah, j'ai rencontré une meuf et je me suis mis avec elle. J'ai été oppressé d'entrée de jeu. Elle voulait avoir beaucoup d'informations sur moi, etc. Et je voulais pas. Puis j'ai fini par l'accepter avec ses 2 enfants. Je lui en ai donné 2. Et après, par la suite, bah, je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres. Et là, je me suis converti à l'islam après, par la suite. Et avant, t'as vu qu'il faisait des trucs. Ben en fait, j'ai aimé l'ambiance. Oui, il y avait une ambiance. Mais tu savais pas, toi. Il y avait une ambiance diabolique, mais je l'ai pas senti comme ça. Et puis, comme elle m'avait déjà attrapé par le sperme et les cheveux, et je pouvais que fermer les yeux sur toutes les choses que je voyais qui n'étaient pas normales, quoi. Comme une poupée que j'aurais vue et que j'en aurais parlé à ma famille, mais j'ai aucun souvenir que j'avais vu une poupée, par exemple. Voilà. Et du coup, après, par la suite, bah, comme je me suis converti, bah, j'ai continué à vivre avec elle, etc. Je lui ai donné un 2e enfant. Et il fallait qu'on se marie. Et moi, j'ai insisté sur le mariage. Je voulais pas de mariage mairie, etc. Je lui ai dit qu'il fallait un mariage religieux. Mais mariage religieux, c'est pas moi qui ai fait les démarches, c'est elle qui a fait les démarches, qui a ramené 2 hommes. Et ils ont récité. Oh, c'est halal, en fait. On a fait le halal. Ouais, c'est halal. Il a dit que, non, il a dit qu'on a fait le halal, de toute façon, ouais. Ouais, voilà. Et après, par la suite, bah, j'allais pas bien, j'avais mal au ventre. Mais tu m'as dit que tu as attrapé en plusieurs reprises et était dans la salle de bain. Oui, je l'ai attrapé une fois dans la salle de bain, mais aujourd'hui, comme je me sens mieux par rapport au début, la première fois, je l'ai chopé dans la salle de bain. Là, tu te sens mieux grâce à Allah. Et après, c'est après que j'ai commencé à ouvrir les yeux de petit à petit que toute ma mémoire a commencé à revenir. Et comment ça t'est arrivé pour que tu te rends compte aujourd'hui? Bah, parce que ils étaient ouverts comment? Bah, mes yeux se sont ouverts, mais en fait, c'est... Après quoi, en fait? Bah, après que je suis parti de là-bas. Ouais. Une fois que je suis parti de là-bas, que je l'ai quitté, que j'étais loin d'elle, et ben ça allait mieux. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand je vivais avec elle et que j'allais chez ma famille ou que je passais des jours chez ma famille, elle n'aimait pas ça parce qu'elle voulait que je reste tout le temps à côté d'elle. Tu vois? Et depuis que je l'ai quitté, etc., et ben, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et puis même, j'avais des envies suicidaires, plein de choses. Et le fait que je me suis mis à saler vraiment, parce que quand j'étais là-bas, j'arrivais pas à prier à l'heure. Des fois, je priais même pas. C'était dur. La prière, elle était lourde, mal au corps, fatigué. Je dormais toute la journée. J'attendais 23 heures avant minuit pour rattraper 5 prières. C'était dur. Franchement, c'était dur. C'est une fois que je suis parti que mes yeux ont commencé à s'ouvrir et que je commençais à comprendre toutes les choses que je ne voyais pas avant. Quand je la chopais dans la salle de bain qui faisait des trucs bizarres, elle avait un comportement, c'était une autre personne. Et moi, je ne le voyais pas, mais aujourd'hui, comme mes yeux se sont ouverts, c'est là que je vois que c'était plus la même personne. Et quand je me suis converti à l'islam, elle avait un gris-gris autour de la taille. Et je commençais à me renseigner par rapport à mon conversion, qu'il fallait se protéger, qu'il y a des sorciers, il y a des sorcières. Avant que tu t'es converti là, ouais. Tu l'as vu, il était en train de faire des ambiances diaboliques à la maison, etc. Mais ouais. tu t'es pas rendu compte. Je me rendais pas compte, je voyais pas. Mes yeux étaient fermés, je voyais pas. Là, tu te rends compte parce que grâce à la religion. Oui, alhamdoulilah, grâce à l'islam. Grâce à l'islam. Demain, tu as fait des recherches. C'est ça, j'ai fait des recherches, c'est là que j'ai compris. Ça m'a ouvert les yeux. Si j'avais pas fait ça, je serais encore endormi là. Après c'est là les embrouilles, ça a commencé. Ah oui, ça a commencé. Même pour faire la salade, elle m'empêchait de faire la prière. Je dis que non, je quitte la maison une fois que ma prière sera faite. Elle ne voulait pas que je fasse ma prière, elle voulait que j'aille faire des démarches avant de faire la prière. Même on est mariés, je lui dis qu'elle doit prier avec moi. Jamais de la vie, elle voulait prier. Et toi, tu n'as même pas douté que tu as des certes à manger. Jamais j'ai douté. Et c'est une fois que j'ai ouvert les yeux que je me suis rendu compte que oui, j'avais le cercle. Les yeux, ils étaient ouverts quand à peu près? Quand tu as quitté la maison? Quand j'ai quitté la maison, ouais. Et que je me suis remis à prier et que j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai dit, il faut qu'on m'ouvre les yeux parce que je ne comprends pas.
Cette fille, je suis attaché, mais je comprends pas ce qui se passe. Elle est mauvaise, mais je veux rester avec elle, je comprends pas. Au niveau de ton boulot, ça passe. Dégradé, le travail s'est dégradé. J'ai blocage total. 2500 €, des fois même 3000 € je faisais, toujours à découvert. Toujours à découvert. Même pas à faire la recette là pour. J'arrivais à rien faire, j'arrivais même pas à payer la location. À un moment donné, j'arrivais même plus à payer la location. Et après, quand tu partais de la maison, tout ça, c'est là que tu as commencé à ressentir les choses. Ah oui, les physiquement. Effets, en fait, on va dire les effets. Ah oui, c'est là que mon dos il a commencé à se bloquer. Après, les pieds bloqués, les douleurs aux genoux, mal de tête, mal de ventre, tout. C'est là que tout a commencé. Quand je suis parti. Et après, c'est qui t'a donné l'idée de Ruqya? Bah, c'est l'islam. J'avais déjà entendu dans l'islam, comme quoi que dans les recherches, il faut faire une ruqya pour savoir si on a quelque chose. Moi, je me disais, j'ai quelque chose, c'est pas normal, je me suis séparé, il faut que je fasse une ruqya. Et c'est là où tu es parti voir les imams. Je suis parti voir les imams, et je lui ai expliqué comme quoi que j'avais quelque chose, j'étais pas bien. Tu as fait ruqya pendant combien de... Pas longtemps, 30 minutes, même pas. Même pas 30 minutes. Il m'a dit que oui, il m'a dit que c'est parce que je suis un jeune, que en gros j'ai fait les enfants trop tôt, je mariais trop tôt, et que c'est mon épreuve et qu'il faut que je l'accepte. Subhanallah, c'est là qu'on voit que chacun son domaine, subhanallah. Comme par exemple, un médecin il peut pas réparer une voiture. Voilà. Un mécanicien, il peut pas soigner les gens. C'est pour ça il y a imam, il y a raqi, il y a le mu'ali, chacun son domaine. Et après l'imam, tu es parti chez un deuxième raqi. Ouais, mais apparemment c'est un charlatan. Lui c'est un charlatan. Chez lui, bah lui déjà, le premier truc qui m'a fait tilter que c'était pas normal, c'est que quand je suis arrivé, il m'a dit tout de suite, il m'a dit ouais toi t'as de la sorcellerie, sûr. Alors moi je me suis dit bon ok, je m'en doutais, mais c'est bizarre. Et c'est quand il a voulu savoir c'était bon, il voulait savoir c'était quoi mon nom. Je me suis dit bon c'est normal, il veut savoir comment je m'appelle. Mais c'est quand il a demandé comment elle s'appelle ma mère. C'est bon, c'est charlatan mon frère. Et heureusement que j'avais un frère qui était là avec moi parce que je voulais pas aller tout seul. Mon frère Faisal, il est arrivé, il a dit non, il a parlé en arabe, je comprenais rien, mais il a dit que non, il n'y a pas de tu cherches à savoir les noms des familles, etc. Et Allah Azza wa Jalla t'a envoyé vers moi. Et ah oui, il m'a envoyé, et puis ce moment-là, j'étais content parce que de base, je ne m'y attendais pas. Il m'a appelé, il m'a dit oui, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit je fais rien, je suis sur la route, je tourne en rond, je sais pas. Il m'a dit viens tout de suite, je suis venu. J'étais inquiet, tout le trajet, mal au ventre. Je paniquais, je voulais pas venir, je suis venu, je suis rentré. Et ça allait pas, je voulais partir, je voulais fuir. Et puis, je pensais que tous les gens dans la pièce étaient des racistes, qu'ils n'aimaient pas les noirs, qu'ils étaient méchants, et que ma place, elle n'était pas là. Et puis, d'un seul coup, je me suis assis, je me suis mis à parler, et c'est là que tout a commencé. C'est là qu'on a commencé, je te fais ruqya. Ouais. Au bout d'un moment, ton truc, il a réagi. Ah, il a réagi. Et pendant la ruqya, je me disais que de toute façon, j'ai rien, que de toute façon, tout ça c'est nul, ça n'existe pas, l'exorcisation, ruqya, ça n'existe pas. Mais après, quand je t'ai fait la première ruqya, j'ai fait ça, c'était vite fait, quoi, 1 heure, je sais pas. Ouais. C'est là où tu étais soulagé. Ouais. Tu savais qu'est-ce que tu as exactement. Parce qu'il n'y a personne qui t'a dit qu'est-ce que tu as. Personne ne m'avait dit, c'est là que j'ai compris qu'est-ce que j'avais. dire que c'est des deux, tu sais, au soir, et même t'as dit parce que tu es jeune. C'est ça. Là, tu étais embrouillé dans ta tête. C'est là que j'ai gagné confiance. J'ai gagné de plus en plus confiance. Et c'est là que je me suis mis à prier 2 fois plus. C'est là que. Quand tu rentrais chez nous avant ruqya, ton visage, il n'était pas comme ça. Ah non, j'étais bleu, gris. Après ruqya, alhamdoulilah, tout était débloqué pour toi. Tout ça s'est débloqué. Et c'est là que j'ai compris que c'était là qu'il fallait que je me mette à lutter. J'ai compris que c'était pas fini. Parce qu'au début, ils m'ont fait croire que c'était fini, que ça y est, tout était parti. Mais c'est après que quand j'ai vu que j'avais encore des pensées bizarres, que je me suis dit non, ça ne doit pas être fini, mais ils n'ont pas le temps de m'en parler. Et il faut que je continue à lutter. Donc là, je me suis mis à prier Coran à fond dans la voiture. Après ruqya, c'est là, je me suis mis Coran, tout, prière, surrogatoire, 3 fois. On sait même à contrôler ton truc, parce qu'avant, dans des mauvaises idées pour suicider, tout ça. Ouais, oui. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que toutes les pensées que j'avais, c'était pas moi. Que tout ce qui était mauvais, c'était pas moi. Et c'est là que j'ai compris que même quand j'ai voulu changer de travail, j'ai pas réussi à réussir ce travail parce que il s'amusait à me faire tourner en rond 2 fois sur place, sur moi-même. Et les gens, ils me regardaient dans l'autre travail comme si j'étais quelqu'un de fou.
Allah Azza wa Jalla t'envoie vers moi. Ouais. Parce que Allah était subhanallah. هذا فضل ونعمة من الله عز وجل. نعمة من الله عز وجل. سبحان الله. Et là, d'après notre ruqya, deuxième ruqya, sinon tu te sens mieux. Je me sens mieux. مي هذا طلع فيه ملك العفاريت، ولكن باش وصلنا لهذا الملك العفاريت اللي فيه والملك لله عز وجل كيبقى غير شيطان بالنسبه ليا. راك عارف ملي كتبغي تدخل شي شاطو راه حدا الباب، شي شاطو تاع شي ملك راك عارف الحراس، جنود، اسلحه، بقينا شحال حتى وصلت عاد تحرقوا الشياطين بالله عز وجل عاد وصلت. وكان كيتكبر، كان كيتحاط كيستهزئ بالدين وبالاسلام، وفي الخط لا كيبكي بالخدمه باذن الله عز وجل وفضل الله عز وجل. الخط كيبكي وهنا فين اعترف لنا بكلشي وسلم، ولكن كان غير كاتب ما سلمش غير كذب. حنا خلانا اون شونس، سيتي اون شونس، سي لا ديرنيير شونس، سي سا ديرنيير شونس باذن الله عز وجل. ودابا تنهضر معكم هو راه تيطلع فيه. Pourquoi tu rigoles ou tu pleures là? Rahmar billah azza wa jal. Hein? Je pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que je sais que c'est la fin. Ah, pourquoi? شوف راه كان عنده الشعر وقلت لي احسن جيب لنا الشعر ديالك باش نديرو ان شاء الله في الماء، والماء مرقي بين الله باش حيتاش انا الشعر هذا كنت شاك فيه، حيتاش قال لي هذيك السيده قالت ليه عطيني من شعرك وكيحيد شعرك وجيبوا لي فيه السحر. Il a quoi dans ses cheveux? Ah, pourquoi tu fais ça? C'est pour ça que tu n'as pas réussi à raser ça. باش تخليه راسي شعره، ما باش مشقة، تجيب له شعرك.